This skill combo is most effective in team fights. Chaining multiple launches with ultimate and skill 2, along with the slow effect to crowd control the enemy carry, creates openings for allies to deal more damage. Jadi si boss ang matibay magtanom sa sumugungsong. Ibig din mga tirada. Pakyawan ini mga gar. Panis. Pangbakbakan ni. Tuda yun. Nagurit yun. Medya dia. 13 hectares dito rodahan, medya dia lang. Arawato na diba ito, tuda lang ang turong kahal. Ini tuda lang ang tuda talaga May balyuhan pa ini mga pare. Ganito yung pagtanim